बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहन भाइयों, बुज़ुर्गों, मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम कैसर है। मैंने निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान पाकिस्तान से MBBS किया हुआ है और जनरल प्रैक्टिस करता हूँ। आज की जो वीडियो है, जो टॉपिक है, वो है हमारा दुनिया में पैदा होना। हम इस रूए ज़मीन पर अल्लाह तबारक ताला के निज़ाम से पैदा होते हैं। माँ बाप का मिलाप हमारे पैदा होने का सबब बनता है। हमारा जिस्म छोटे छोटे ज़र्रों से मिलकर बना हुआ है। उसको हम इंग्लिश में सेल और उर्दू में खुलिया कहते हैं। उस खुलिये में मुख्तलिफ कोड्स रब्बे करीम ने रखे हुए हैं और वो कोड धागों की शक्ल में मौजूद होते हैं। इंसानी खुलिये में 46 वो धागे मौजूद होते हैं। इंसानी हर खुलिये में, हर सेल में 46 खुलिये मौजूद होते हैं। जो पैदाइश के खुलिये हैं, उनमें रब्बे करीम अपनी हिकमत से वो क्रोमोसोम 23 कर देते हैं। एक निज़ाम है, एक तकसीम है कि जो पैदाइश के जरासीम हैं, उन खुलियों में क्रोमोसोम की तादाद 23 है। जब प्रेगनेंसी या हमल वकूअ पज़ीर होता है तो एक पैदाइश का जरासीम माँ और एक पैदाइश का जरासीम बाप से मिलकर एक अंडा बना देता है। अब दोनों खुलियों में जो क्रोमोसोम हैं वो 23 और 23 हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो रिजल्टेंट चीज़ जो बनती है वो 46 वाला क्रोमोसोम वाला एक खुलिया बनता है। वो खुलिया, उसे हम फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, माँ के बच्चेदानी के साथ अटैच हो जाता है। अल्लाह करीम हमें माँ के खून से खुराक पहुँचाते हैं और उससे हमारा वजूद कायनात में तकरीबन 9 माह के एक तवील अरसे के अमल से हम जन्म लेते हैं। इसमें मैं ये नुक्ता आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी जो पैदाइश है वो माँ बाप के मिलने से होती है और ये कानून कुदरत है। 23 क्रोमोसोम बाप और 23 माँ के, टोटल 46। हम ये क्लेम नहीं कर सकते, ना माँ क्लेम कर सकती, ना बाप क्लेम कर सकता है कि ये आधा हिस्सा मेरा है, टांग मेरी है, बाजू मेरा है। ना बाप कह सकता है। दोनों के मिलने से हमारा वजूद या इंसानी वजूद इस दुनिया में आता है। अल्लाह करीम की तरफ से मेरी समझ में ये एक मैसेज है, एक इशारा है कि मिलने से, मिलाप से आपको एक बेबी अता किया गया है जो आपके घर की रौनक है, आपकी रोशनी है। तो फिर हमें उस बेबी को मिलकर पालना चाहिए। जब बेबी कायनात में पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो वो ऐसे ही आप समझ लें कि 0 मीटर मोबाइल है। आपने डिब्बा खोला, मोबाइल निकाला, ना आप कॉल कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप उसमें बैटरी नहीं डालेंगे, बैलेंस नहीं डालेंगे, मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे, तो कॉल कैसे हो जाएगी। अब वो बेबी माँ बाप के मिलने से इस कायनात में आया,
وہ تو 0 میٹر ہے. آپ اس میں جو جو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں گے، جو جو آپ کام سکھائیں گے، وہ سیکھتا جائے گا. والدین کی میری نظر میں پہلی ذمہ داری یہ ہے بچے کی جسمانی حفاظت. نومولود بچے کی جسمانی حفاظت کیسے ہے؟ اس کی حفاظت یہ ہے کہ بچے کو 4 ماہ تک صرف والدہ کا دودھ پلایا جائے. پیدائش کے چند گھنٹوں کے بعد جو دودھ ماں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے، اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ بچے کے پیٹ کی صفائی کرتی ہے. بچے کو ہرگز شہد، گھٹی، عرق کسی قسم کی چیز نہ دیں. بچے کے جو پرزے ہیں، جگر، دل، گردے، مختلف اعضاء ان کیمیکل سے متاثر ہوتے ہیں. والدین کی پہلی ذمہ داری ہے بچے کی جسم کی حفاظت. اب وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے والدین کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی دونوں کی. اب اس کی ذہنی نشو و نما بھی ہماری حفاظت ہے. کیا کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی مجرم نظر آیا آپ کو؟ کیا کوئی بچہ آپ کو پیدا ہوتے ہی قاتل نظر آیا، چرسی نظر آیا، چور نظر آیا، بدماش نظر آیا؟ نہیں، یہ قانون نے قدرت کے خلاف ہے. اس کی جسمانی حفاظت اور اس کی ذہنی حفاظت ماں باپ کا اولین فریضہ ہے. بچے کا وجود ماں باپ کے ملنے سے اس دنیا میں آیا ہے. اگر ہمیں اپنے بچوں کو پالنا ہے تو ماں باپ کو مل کے رہنا پڑے گا. اگر ہمارا بچہ فرض کر لیتے ہیں غیر اخلاقی حرکتیں کرتا ہے کہ غیر اخلاقی معاشرے کا کردار بن جاتا ہے، تو اس میں صرف ماں باپ ہی متاثر نہیں ہوتے، اس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے. اس لیے میری اپنے بہن بھائیوں، بزرگوں، دوستوں سے ایک گزارش ہے، اپنے اس نومولود بچے کو ہمیں مل کر پالنا ہے. ہمیں اپنے بچے پہ نظر رکھنی ہے، ہمیں اسے باہر نہیں جانے دینا. ہم نے اگر مدرسے بھیجنا تو ہم نے نظر رکھنی ہے، ہم نے ٹیوشن سینٹر بھیجنا ہم نے نظر رکھنی ہے، کیونکہ اسے تو کچھ بھی نہیں معلوم. ہم نے ڈاکٹر کے پاس اپنے بچے کو بھیجنا تو ہم نے نظر رکھنی ہے. آج کی ویڈیو اتنی ہی صحیح، باقی انشاءاللہ پھر کچھ چھوٹا سا ٹاپک لیں گے. میرا فون نمبر ہے 0321881207. کسی بہن بھائی کو کوئی کویسچن ہو آپ مجھے ڈائریکٹلی کال کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.